Sabroom political district yang president ongoi ang tini officially tini announce kaya ada Sabroom 40 assembly ni YTF ni jesini list তারপরে যে Hrishyamukh ni যে বড় তাও officially কাইসা সিনিতি বড় মখানে ওয়ার্কার হিসেবে উনখা তাই ব্রনি সামঙ্গু বুসকা থাইমগো আইবতিনি আং এপ্রুভ প্লাই রাজা ন সোশ্যাল মিডিয়া তে দুনাই তাই করে এই রকম গুমুং রকবাঙ্গো সোশ্যাল মিডিয়া তে রনাই যতব খাকলাই সিনি যে গ্রেটার টিটলেন যে অরেস রক বুসকা কাহামকে সামং খাইনাই তাই এই बुमुं रखबायबो जतबो सिलेक्शन प्राइमारि बा जतबो हेपि उमनाय जोंनि जे उसुदिन कसाय तमनि बा किसा अफिशियली सामुंनि बागै जों अबनि बागै बुसखा गाहाम के सामुं खानायनि बागै जतो एप्रिसिएशननि बागै आं रिक्वेस्ट खायो जतो जे जोंनि YTF नि सिक्रा नङा जों दिनै युथ त्रिपुरा फेडारेशननि अंगै Hrishyamukh YTF ब्लक कमिटिनि जों दिनै जोंनि प्रेसिडेन्टनि दागि मुंबाय वर्किं प्रेसिडेन्टनि दागि मुंबाय जों ब्लक प्रेसिडेन्टनि मुं डिक्लेयार खालामनाय दङ Hrishyamukh YTF ni block committee ni जों president हनै जंखा मुकेश त्रिपुराना ते हंगे vice president नवदीप त्रिपुरा एर हंगे सुभाष त्रिपुरा vice president संजय त्रिपुरा vice president नाइसन चाकमा vice president हरि त्रिपुरा secretary बुकुल चाकमा secretary प्रीतम मौक secretary खगेन्द्र त्रिपुरा secretary सुजित मौक secretary प्रताप त्रिपुरा treasury Potiram Uchoy Finance Secretary. They henge aro ojahago member tongo total 10 jona member tongo 10 jona jeng Hrishyamukh block committee ni pore jeng tabo dewasa Sabroom block committee ni ongoi je YTF ni Sabroom assembly ni YTF ni block committee jeng Hrishyamukh ni loga jeng Sabroom constituency ni jeng mung sairilo oro ni chini YTF ni president ongka block committee ni টিকেন্দ্র ত্রিপুরা তারপরে কে বিশ্বরত ত্রিপুরা ভাইস প্রেসিডেন্ট নকুল ত্রিপুরা ভাইস প্রেসিডেন্ট কেউখাই মক ভাইস প্রেসিডেন্ট দীনেশ ত্রিপুরা ভাইস প্রেসিডেন্ট দ্বিজেন্দ্র ত্রিপুরা সেক্রেটারি রাজীব মোহন ত্রিপুরা সেক্রেটারি নিতুই মক সেক্রেটারি জিতেন ত্রিপুরা সেক্রেটারি দীপক ত্রিপুরা সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সেক্রেটারি গণদাস ত্রিপুরা ফাইন্যান্স সেক্রেটারি member tongo ojaka total 42 jona जों YTF ni ongoi kha khaya je mongdok list rejangmani borok chini YTF ni ongoi bobagrani naikol mumbai chini dofano bahaike जों baksa khai samung tangiban bahaike chini greater Tripura ni जों borokni bosanga tubo manai samung tangnai khnai ang khaklaya te ei press meet chini loge achukjak ani YTF ni Sabroom YTF ni secretary district president bo Jigon Tripura te tongo chini Korbuk district committee working president Surojit Mara te chini central ni organizing secretary Nitish Riang ang tabo thaja thainai kok sanani chini president na sagam so social media na hambai